سر جی دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو پچھلی جو پریس کانفرنس تھی آپ نے کہا تھا کہ پاپولیشن کو این ایف سی کے ریسورس ڈسٹریبیوشن سے ڈی لنک کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کیسے اکیلے یہ فیصلہ لے سکتی ہے صوبوں سے پوچھے بغیر؟ جی آپ نے پریس کانفرنس میں سر کہا تھا کہ این ایف سی کو ڈی لنک کر رہے ہیں پاپولیشن سے. دوسرا سر نہیں پھر میری ساتھ ساتھ سنتے جائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو صوبوں کے مشاورت کے بغیر ہوگی. میں نے دو چیزیں بات کی ہیں اراؤنڈ این ایف سی. ون از کہ ہم نے جو اس پہ جو نامینیشنز ہیں وہ منگوا لی ہیں, اس کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ اگست میں این ایف سی کمیشن کو بلایا جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے بھی چیز آ جائے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی انکلوڈنگ the national fiscal pact which we have signed with the provinces, because وہ ریونیو, ایکسپینڈیچر, گورننس, تینوں چیزوں پہ ہم آلریڈی ایک چیز سائن کر چکے ہیں. تو وہ بھی صوبوں کی مشاورت سے ہوئی ہے. ہر چیز صوبوں کی مشاورت سے ہوگی. سر دوسرا سوال اس کا فکر نہ کریں, آگے چلیں. آج کئی خبر ہم نے دیکھی ہے کہ بجلی کے بلز پہ 10% سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. جی اچھا جی, یہ خبر درست ہے سر یا غلط ہے؟ کہاں سے آئی ہے جی؟ میں نے اخبار میں دیکھی ہے جی, بڑے اخبار میں. یہ آپ نے دیکھی ہے تو آپ ہی اس کا جواب دیں. آپ سے کیونکہ جب میں نے اگر بجٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اسپیچ میں, اور اگر فائنانس بل آپ کے سامنے آ جائے گا تو صرف اخباروں میں تو بات نہیں ہو سکتی. سر صرف اتنا بتا دیں, آگے آپ سر بتا دیں سرچارج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, اتنا بتا دیں. بات پوری ہونے دیں سر اتنا بتا دیں سرچارج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. اور ایک ایڈیشنل, ٹھیک ہے سر ایڈیشنل چیز تو کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل سرچارج لگانے کی کوئی نہ ڈسکشن ہے نہ کوئی فیصلہ ہے. دوسرا سر ایک چھوٹا سا ایک آخری سوال سر آخری سوال. چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کر. ڈی جی صاحب ذرا آپ ریگولیٹ کر لیں نا, کیونکہ اگر ایک دوست بات کر رہے ہیں تو دو دوست تو کٹے بات نہیں کر سکتے. سارے خاموش رہے پلیز. نہیں مرضی نہیں دیں گے سر سوال. یہاں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے. سر 29 مئی کو نوٹیفیکیشن آیا جس میں چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کے 21.5 لاکھ روپے مہینہ ہے. سر اس میں کوئی بڑی رقم انوالو نہیں ہے شاید, لیا کیا اخلاقی طور پہ کوئی جواز ہے جہاں ایک طرف 30,000 سیلری نہیں ملتی کسی کو, دوسری طرف ایک دم 2,50,000 سے بڑھا کر 21.5 لاکھ روپے بنتی ہے؟ سر یہ نہیں, میں سن لیں نا بات, ساتھ ساتھ سنتے جی. میرا سوال ختم ہو گیا, آپ مکمل کر لیں. وہ کیا سوال؟ اوکے. تو اگر آپ چونکہ سارے آپ خود اس چیز کو کور کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں, میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ, تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ آخری دفعہ whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا, یہ ضرور دیکھ لیجئے. کیونکہ میں آپ کو کیبنٹ منسٹرز کا تو حلفاً یہ بیان کر سکتا ہوں کہ the last time it happened was 2016 میں. آج 2025 ہے. اگر ہم آج, آپ سر بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے ملازمین, پرائیویٹ سیکٹر ملازمین, ان کا 10% ہونا چاہیے, 15% ہونا چاہیے, 20% ہونا چاہیے. تو ان پارلیمنٹیرینز کا بھی اگر آپ ہر سال کم از کم, اور کچھ نہیں تو تھرو دا سائیکل انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں 5, 5.5, 6%. 2016 میں یہ ہوا. آج 9 سر آپ اس کو میں کہوں گا کائنڈلی کہ اس کا CAGR نکال لیجئے. آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں کہ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی. یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی ہو. یہ ہے اس ایک دم کا جواب. جی آپ بتائیے. سید مشتبہ رضوان مچھی سے. میں آپ کو صرف ایک چیز کو آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی نجکاری کا ذکر کیا, ہم نے 40 سے 50 ادارے میں نجکاری اس میں لے کر آ رہے ہیں. ایک تو ان کے یہ بتا دیجیے کہ کون کون سے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس ایسی وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تنخواہوں میں آپ نے 10% کا اضافہ کیا جو سرکاری ملازمین ہیں. پینشن میں 7%, تو ان کو پینشن والوں کو بھی اگر آپ 10 کر دیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ 10% بڑھا رہے ہیں. آپ کا یہ PTV جو ہے ایک ایگزامپل ہے کہ اس کو 3 مہینے 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی.
अब आप ये देखें कि ये जो आपके नाक के नीचे एक इदारा है, वही अगर उसका ये हाल है तो बाकियों को क्या हाल होगा। और दूसरा ये एक आखिरी कि नेशनल बैंक के पेंशनर जो हैं पिछले 15 साल से वो मतलब आपकी तरफ देख रहे हैं। उनका केस अदालत में गया, अदालत से जो है उनको मतलब नोटिस भी हो गया प्रेसिडेंट साहब को, उसके बावजूद जो है उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए। देखिए, अमल दरामद जो है, अमल दरामद तो होना ही पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, पीरियड। तो इसलिए यू नो दैट इज मस्ट बी इन द प्रोसेस। मेरे पास उसका नहीं है, मैं नेशनल बैंक वालों से पता कर लूँगा। बाकी बैंकों का भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था, वो गॉट इम्प्लीमेंटेड। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, पीरियड। और इस नहीं, देखिए, सैलरीज़ का मैंने पहले जिक्र किया। देखें, मैंने कुछ दोस्त जो बाहर थे उनके आने से पहले मैंने जिक्र किया था कि जब हम टैक्सेशन बढ़ाते हैं, एनफोर्समेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो एक जो बड़ा पुश बैक आता है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो क्यों नहीं कम हो रहा। तो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने ये जिक्र किया कि इस साल 1.9% एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ भी हम कर रहे हैं वो कर्जा लेके कर रहे हैं। ये किस किस्म की इकोनॉमिक्स है कि कर्जा तो मैं और भी ले सकता हूँ, फिर आप ही मेरे से सवाल पूछेंगे कि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं। सो स्टार्टिंग जुलाई 1, 25 आई स्टार्ट विद अ डेफिसिट। तो जो चीज़ भी मैंने करनी है वो कर्जा लेके करनी है बिकॉज ऑफ दैट खसारा। तो इसलिए हमें इसको बड़ा बैलेंस करके चलना है और इसको सर इन्फ्लेशन के साथ लिंक करके चलना है, ताकि कोई तो एक बेंचमार्क हो सके ना, जिसके बेसिस पे हम इसको आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया जी। वॉइस ऑफ अमेरिका। कर लें सर, ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने पेन लिया, वो अपने ऑफिस से आए और उन्होंने आके इशू रिजॉल्व किया। और दोस्तों का ये ख्याल था कि आपको खुद आना चाहिए था क्योंकि इशू रिलेट करता है आपकी मिनिस्ट्री से, बट यार बात नहीं हुई ना, हम बाहर से आए हैं ना, लेट अस टॉक ना। सो मैं हम सिर्फ पॉइंट देखिए, आराम से मैं आपको मैं मुदबाना तरीके से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कीजिए, ये मुनासिब नहीं है, मैं मुनासिब नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, हम जर्नलिस्ट हम लड़ नहीं सकते जी। आपके पास जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं बड़े पावरफुल हैं, इसलिए हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पीसफुली कर सकते हैं। और जो कुछ आज हुआ है इसका हमने कल बता दिया था। कल हमने आपके लोगों की लिटरली मिन्नतें की हैं, जो जर्नलिस्ट का काम नहीं होता कि ब्रीफिंग कर दें, ये एक ट्रेडिशन है, ये मत अपनी एरोगेंस में ये रहें। हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए हमें ये करना पड़ा आज। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एंड वंस अगेन थैंक यू टू द इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर एंड द PIO हु केम टू दिस प्लेस डिस्पाइट द हॉट वेदर। आप लोग अंदर बैठे थे, आप लोगों का शुक्रिया। माय क्वेश्चन मैं इज, यहाँ बैठ के आपका इंतजार कर रहा था, सर, आपको भी ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात। साहब 2 दफा मैं बाहर गया हूँ गर्मी में, आपने बात नहीं सुनी। ये गए हैं